नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। आज श्रीक्षेत्र में लक्षाधिक भिड़ आज बड़ ठाकुर नव यौवन दर्शन अणसर घरे 15 दिन रहिबा परे गुरुवार दिन सकाळे भक्त को नव यौवन बेशर दर्शन देइचंती बड़ ठाकुर को नव यौवन दर्शन पई पुरी रे एकाठ होइचंती लक्ष लक्ष भक्त साहाण मेला दर्शन पई भक्त माने सिंहद्वार दे श्रीमंदिर को प्रवेश करथिले महाप्रभुଙ୍କର दर्शन सारी सेमाने उत्तर द्वार दे बाहर को मध्य आस्थिले तबे कोआ जाउची आसंता काली विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा एने की सुरक्षा बल रे पूरी शहर जल स्थल आकाश मार्ग रखा जाउची नजर कोटि कोटि भक्त को दौड़ दांडे दर्शन देवे ओडिया मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ एथिपाई चलचंचल हो उठी श्रीक्षेत्र सेपटे रथयात्रा को अति सुरुखुरे संपादन करने तत्पर हो उठी प्रशासन ट्राफिक व्यवस्था कड़ाकड़ी भाव में रही एआई नजर रही 275 स्थान में लगी एआई कैमेरा ता सहित रथयात्रा स्वास्थ्य विभाग पक्षर पूरा प्रस्तुत नियोजित हे 387 डाक्तर 69 स्थान में फास्टैग व्यवस्था रही सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग 75 आंबुलांस व्यवस्था रही राखी पूर्णिमा मिलिब सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती अगस्ट 9 तारिख में मिलिब सुभद्रा टंका सुभद्रा सोसाइटर चतुर्थ परिचालना परिषद बैठक नहीं प्रस्ताव गृहीत होता सूचना जो अगस्ट तृतीय किस्ती प्रदान प्रस्ताव को अनुमोदन कर आगामी दिन में सुभद्रा सर्वे सामिल हो पारे कॉलेज छात्री आज बसी बैठक में निष्पत्ति होती पूर्वर सुभद्रा हिताधिकारी जो टंका पाइबार वंचित अच्छा से सर्वे हेबो एने की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देते एका संगे टंका मिल जो मैंने 2टी किस्ती पाइना एका संगे 2टी किस्ती जो मैंने 3टी प्रथम किस्ती पाइना से 3टी किस्ती 15,000 टଙ୍କା पाइबे तेज पंजीकरण पर आप आउट होइतिबा महिला को संबोधित करा सुभद्रा हेल्प डेस्क 3 मास वृद्धि करने बैठक में निष्पत्ति होइछि। सृष्टि है लघुचाप प्रबल बर्षिब तेज आज लघुचाप आरंभ आसंता 12 घंटार लघुचाप क्षेत्र सृष्टि नहीं सतर्क कराई पाणीपाग विभाग लघुचाप प्रभाव में 4 जिले में 3 दिन जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब तेज बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बह बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। पारासिटामोल टैबलेट 650 mg सहित 15टी औषध ब्यान है कंपनी पूरण करना गुणात्मक मान तेबे ब्यान है पारासिटामोल टैबलेट पारासिटामोल 650 mg समेत एवं 15टी औषध ब्यान कर जहाँपर राज्य सरकार औषध गुड़िकर विक्रय व्यवहार और संरक्षण तुरंत निषिद्ध करने निर्देश जारी करिसेंती तेबे स्वास्थ्य सुरक्षा को नहीं एभली सतर्कता जारी कर रिपोर्ट मुताबक 14टी विभिन्न कंपनी औषध गुणात्मक मान रही नाही तेणु राज्य सरकार विक्रय एवं व्यवहार उपर निषिद्ध करिसेंती। एथर गोटे कार्ड रे आपण चालान ठू आरंभ करी पार्किंग पर्यंत सबकिछि करि परिबे पेमेंट तबे साधारणतः टोल प्लाजा रे व्यवहार हुए टोल टैक्स देवा पई कि फास्टैग किंतु एथर पार्किंग फी ट्रैफिक चालान इंश्योरेंस प्रीमियम ईवी चार्जिंग पई मध्ये व्यवहार होई परिबो। एक रिपोर्ट अनुसार 1111 कोटी फास्टैग सहित सरकार एहाको अधिक सुविधाजनक करिया पई लक्ष्य रखिसंती जहा द्वारा फास्टैग एककालीन अनेक विभिन्न उद्देश्य रे व्यवहार करा जाई परिबो। दुई चकिया जान चालकक मानक पई टोल टैक्स देबाकू पड़िबो गुजब को नहीं एभली कहले नितिन गडकरी 15 जुलाई 2 चकिया जान टोल आदाय हो बोली समस्त कल्पना जल्पना ऊपर केंद्र मंत्री नितिन गडकरी परदा हटाई एक गुजब बोली से कहते कौन प्रकार 2 चकिया जान रे टोल टैक्स देबाकू पड़िबो नाही जे सब मिछ प्रचार लोक करूछन तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। तिरुमाला मंदिर रे एसबी ट्रस्ट को मिलिला 1 कोटी टंका दान से पुणी भी गूगल उपाध्यक्ष करिसंती आज चंद्रशेखर तिरुमाला रे टीटीडी चेयरमैन बीआर नायडू को एक चेक प्रदान करथिले एही दान को नै मंदिर समिति तरफ सूचना मिली जे गूगल उपाध्यक्ष चंद्रशेखर गुरुवार दिन टीटीडी ट्रस्ट को 1 कोटी टंका दान करिसंती। चंद्रशेखर थोटा अनेक थर तिरुमाला तिरुपति को दर्शन करने जाइछंती अनेक थर मध्ये दान करिसंती तबे तिरुपति विश्वर सबुठारु धनी मंदिर ट्रस्ट 2024 मसीह एक रिपोर्ट अनुसार मंदिर ट्रस्ट 2024 रे केवल 1161 कोटी टंका एफडी कराइथिला जहाँकि सबुठु बड़ टंका जमा राशि यह व्यतीत ट्रस्ट बैंक रे मोट 13,227 कोटी टंका एफडी रही।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ राजपथ दुर्घटना नियंत्रण हराई नदी को खसला यात्रीवाही ट्रावेलर तेबे दुई भणी मृत एते दुर्घटना भयंकर थिला जे पाखापाखि 4-5 जन यात्री ट्रावेल रु बाहरी छिटिकी पड़ते गाड़ी में प्राय 19 जन यात्रा करुले से 17 जन गोटे परिवार थिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुर्घटना घाटी नहीं दुख प्रकाश करिसेंती। सूचना अनुसार गुरुवार दिन सकाळे यात्री मानक ने एक ट्रावेल बद्रीनाथ दर्शन करने जाउथिले हेले ऋषिकेश बद्रीनाथ राजपथ निकट में हठात नियंत्रण हराई नदी को खसी पड़ता जहाँफल 2 जन मृत होइचंती एवं आहुरी मध्य निखोज अछंती। रेलवे चाकरी पाई सुवर्ण सुजोग 6180 पदपी खाली तेबे आरआरबी अधीन एबे 6180 टेक्नीशियन पदपी खाली पड़ी इच्छुक प्रार्थी माने आवेदन मध्य करि परिबे। टेक्नीशियन ग्रेड पाई 1180 टेक्नीशियन ग्रेड ग्रेड 2 पाई 6000 खाली रही। जून 28 रु जुलाई 28 रही आवेदन रो शेष तारीख। सावधान हो जातु 11टी फेक वेबसाइट तालिका जारी कला क्राइम ब्रांच। तेबे कहुযাচ্ছে होटेल बुकिंग पे ठकई चली यूपीआई वॉलेट बैंक ट्रांसफर जरिए ठकई एमाने करूचंती तेणु आपण माने सावधान हो जातु। जदि आपण सहित एमिति होची आपण रथयात्रा आसुचंती पुरी को होटेल बुकिंग करचंती आपण माने केबे भी ऑनलाइन बुकिंग करंतनी। 11टी वेबसाइट एबे पुलिस क्राइम ब्रांच मध्ये धरिची तेणु आपण माने ऑनलाइन कोनोसी प्रकार ट्रांसफर करंतु नाही। ता सहित मध्ये आपण सहित जे ठकई होईची तुरंत 1930 को डायल करी कंप्लेन जणांतु। खूब शीघ्र राज्य सरकार ईवी नीति 2.0 आनिया पे जाउचंती। आसंता डिसेंबर ईवी नीति 2021 शेष होइथिबारु एहा पूर्वर नुआ नीति प्रस्तुत करिया पे आज ठारू मानव समर्थन आरंभ होइछि। राज्य सरकार प्रथमे ओडिशा ईवी नीति आशानुरूप सफल होई नथिबारु द्वितीय ईवी नीति को अधिक आकर्षणीय करिया पे लंबा समय को नजर रखी प्रस्तुत करिया पे निष्पत्ति निया जाइछि। तेबे कुआ जाउछि राज्य रे मोट पंजीकरण रे 50% ईवी गाड़ी हेबा एथिपाई केउ केउ कारण कोन करिबा गाड़ी केतरा को मध्य कोन सुविधा मिलिबो केते सब्सिडी मिलिबो अधिक चार्जिंग स्टेशन बसाइबाठू आरंभ करी सब किछि नीति 2.0 रे कोरा जिवो। बुला कुकुर को गणना करिबो बीएमसी 67 वार्ड रे बुला कुकुर संख्या गणा जिवो। कुकुर गणना पे ठिका संस्था को दायित्व देबो बीएमसी एने कि 12 लाख टका खर्च हेबो आकलन करा जायछि। तेबे गत 2 वर्ष तले कुकुर गणना आरंभ होइथिला एपटे राजधानी रे बड़ी बड़ी चलीछि बुला कुकुरक दौरात्म। तेबे सेमानक बड़ी चली एबे लोकों को मध्य विभिन्न प्रकार शिकार हेबा पे पडुछि ता सहित मध्य तांको तुलन रे खाद्य मिलु नाही जाकि हिंस्र हेबार लागिछन्ते कुकुर। आगामी दिन में कुकुर जन्म नेबार नियंत्रण लक्ष्य रखिछि बीएमसी। गंजेई मुक्त हेबो ओडिशा निशा निवारण दिगरे प्रमुख पदक्षेप स्वरूप ओडिशा सरकार राज्य को संपूर्ण गंजेई मुक्त करिया पे अभियान आरंभ करिसेंती। अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गुरुवार दिन घोषणा करिसेंते जे सारा राज्य रे गंजेई चाष एवं अवैध वाणिज्य को दूर करिया पे योजनाबद्ध प्रक्रिया आरंभ होईछि। गणमाध्यम को संबोधित करी मंत्री साधारण लोक विशेष करी आदिवासी बहुल अंचल गंजेई चाष दूरे रही अनुरोध करिसेंती। चिंता प्रकाश करछन्ते आदिवासी संप्रदायर सदस्य माने आर्थिक लाभ प्रतिश्रुति देई ड्रग्स माफिया माने प्रायतः गंजेई चाष करने को प्रलोभित करुछन्ती। एथर आउ हेबो नाही। एथर जेउ माने करथे तांको उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। निशा मुक्त हेबो ओडिशा बोली सरकार कहिसन्ती। खूब शीघ्र शेष हेबो कैपिटल मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग कार्य जुलाई 31 सुधा सरिबो कहिले स्वास्थ्य मंत्री। समीक्षा पर स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिया को सूचना कैपिटल मेडिकल कॉलेज रे खोलिबो यूजी। चलित आर्थिक वर्ष राज्य रे 2टी सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलिबा योजना रहिछि एने की सूचना मते दे जाइछि। तेबे कह सब जिले मुख्यालय रे सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलिया पे लक्ष्य रखिछन्ति सरकार। वर्ष जगतसिंहपुर भद्रक ढेंकानाल नवरंगपुर नुआ सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जिवो। महिला मानकु एही 3टी योजना करदबो मालामाल। तेबे सरकार पक्षर महिला मानक पई सेविंग योजना प्रदान करा जाउछि। एभली स्कीम उपलब्ध अछि जेउथरे महिला को अधिक सुधर फायदा मिल परिबो। तेबे जणे महिला घरर जेकोनोसी महिला निवेश करि परिबे। तेबे कह फिक्स डिपोजिट योजना आपण जदि अतिरिक्त टंका स्कॉलरशिप हेउ बा कोनोसी एजुकेशन टंका को निवेश करे पे चाहउछंती एफडी आपण पे उत्तम रहिबो। तेबे बैंक पक्षर भिन्न भिन्न प्रकार सुध मते प्रदान कर जाई थाए। 60 वर्ष अधिक बयस हेबाकु थिबा 0.50% रु अधिक रिटर्न लाभ मते मिलिबो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे मध्य 60 वर्ष अधिक तेबे सीनियर सिटीजन सेविंग योजना निवेश करि परिबे।
ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ 1000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ 8.20% ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ମାନେ ସଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଧାରକକୁ 2.50% ସୁଧ ଭାବେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା। 2026 ରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଦେଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ହେବ। ଏହାପରେ ମେ ମାସରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା। ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାର୍କ କମ୍ ରହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ସୁଧାରି ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଆପରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ଏଣିକି ମୋବାଇଲ ଆପରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା। ଘରେ ବସି ଲୋକ ପାଇବେ ରାଜସ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତର ସୁବିଧା। ଏହି ଆପକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଜମି ଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ, ବ୍ଲକ ହୋଇଥିବା ସ୍ଲଟର ସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ରମାଣକୃତ ନକଲ ଆବେଦନ, ନିଜର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜାଣିବା, ଜମିର ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ନେଇ କଲେ କାମନା। ମୁମ୍ବାଇର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଗିନୀ ଛୁରିଆ, ବିଏମ୍ସିର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ ଏବଂ ନବୀନ ଗତକାଲି ଆଇସିୟୁରେ ରୁମରୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ରୁମରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତ୍ରୀ। ନବୀନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ବଡ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାର ମାଗଣା ସେବା କିଛି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 28ଟି ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ 200ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇବ। ମାଗଣା ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଢା ଦର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଲିମିଟେଡ ବାଙ୍ଗାଲୋର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ PMAY 2.0 ଅଧୀନରେ ଘର ବିନା ପ୍ଲଟ ବିନା ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଘର। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ୱେବସାଇଟରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ବାସହୀନ ବା ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱେବସାଇଟରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 15 ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ 083622138848 ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ, ଏତିକି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 5000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି। ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ତେବେ ଏ ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ 2100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବ ଏବେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଲି ଏବଂ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଟାଧାର ମୁହାଣଠାରେ ନିଜସ୍ୱ କେପ୍ଟିଭ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏହି ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 20ତମ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ 2000 ଟଙ୍କା 20ତମ କିସ୍ତି। ତା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ବିନା ସୁଧରେ। ଏନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ରାଜ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପଟେ ୟୁପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରରୁ କଲେଜ ଦୂର ଥିବ ଏବଂ କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ।
ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମାଗଣା 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ, କେବଳ ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପାଇବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳି ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର এই ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।